bởi vì cái người giúp tôi chia tiền cho tôi thì mới vào được 2-3 ngày đó, cũng còn chưa biết mở thu, tôi cũng không có tin tưởng lắm. Nhưng mà tôi rất là cảm ơn sự giúp đỡ của doanh nhân Lê Thị, là người trưởng nhóm khi mà tôi kết nối được. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Desa, jam 4:10 saya hadir di Desa Cager, Desa Sanggabuana, Desa Cager, Kecamatan Namban. Hari ini saya ingin monitor kembali terkait dengan ketahanan pangan. Ini suara-suara yang sudah penyambutan sudah mendengar sangat luar biasa. Jadi kita dengan Pak Direkturnya ada. Offline trở về thì tôi cũng có hỏi mà hỏi offline làm gì thì ơi thì ông nói là ôi chị ơi đi qua đấy đi xong rồi về thì nhẹ nhàng ông chỉ nói như thế thôi. Thế thì tôi cũng ra quyết định luôn là tôi sẽ tham gia offline trong tháng 3 thì tôi nói thật với mọi người là gì, tôi cũng rất là khao khát thế thôi, chứ còn tôi cũng không biết rằng là tôi tham gia offline thì tham gia bằng cách nào. Bây giờ lên thì nói là phải có điều kiện của cái điều kiện gì thì nếu là cô phải vào phân tâm trí. Thế thì khi tôi tham gia vào phân tâm trí thì tôi thấy được một cái điều vi diệu, đó là từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ biết ơn bản thân mình. Chỉ biết đó là gì, đưa cái thân của mình ra để đi kiếm tiền, để đi untuk silase. Ya ini untuk bahan makanannya. Ini konsentratnya ada berapa? 125 ekor ya? 125 ekor dari awalnya berapa? 35 luar biasa, orang-orang hebat di luar prediksi kami. Ternyata orang hebat ada di selatan Kuningan, tepatnya di Kecamatan Dharma, Desa Cager, Bumdes Sanggabuana. Ini orang-orang hebat semua ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Desa, Direktur Sanggabuana yang sangat luar biasa, didampingi sekretaris dan bendahara, juga Kaur Keuangan Desa Cager. Ini sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kami hadir, itu baru ada 35 ya, 35 ekor. Baru beberapa bulan kemudian ini sudah menjadi 125 ekor. Kita tanya kiat-kiatnya, bagaimana pengolahan kemandirian ekonomi lokal desa melalui Bumdes Sanggabuana hingga dari 35 menjadi 125 ekor domba. Pak Direktur, ini kiat-kiat apa saja yang menjadikan usahanya semakin meledak ini, tambah ini dari 35 menjadi 125. Ini di luar prediksi kami. Kami sangat apresiasi, gimana Pak? Ya. Jadi prinsip-prinsipnya kami di sini berusaha untuk memaksimalkan. Memang di awal itu kan Pak, ini kan penggemukan ya. Tapi dalam perjalanan ternyata banyak kambing yang datang itu yang kita beli itu pada posisi bunting itu, hamil. Jadi secara tidak langsung dalam 1-2 bulan terus beranak. Bahkan anaknya aja sekarang udah hampir mencapai 40 ekor ada. Luar biasa. Anaknya itu ada yang 2, satunya gitu. Ada yang 1. Nah, terus dari itu juga kami dari pengembangan dari yang pertama kan itu udah ada lelangan itu ya. Udah lelangan, alhamdulillah untuk PADES kemarin juga udah dari khusus dari Ketapang itu 3 juta lebih lah untuk PADES. Dan untuk pengembangan usahanya ya dikembangkan di ternak juga Pak di sini. Kemudian ini terkait dengan pakan yang sangat luar biasanya di Sanggabuana ini, Bumdes Cager ini juga bentangan hamparan rumput di situ yang dodot dengan yang lainnya itu. Ini dibuatkan silase dengan molase dan konsentrat yang tersedia tadi di kita lihat ya di tong-tong yang biru itu sangat luar biasa. Jadi mengurangi operasional, tapi justru bisa menjual pakan lega ke yang lainnya. Ini untuk distribusi barang nih domba kemana saja Pak? Ya untuk sementara ini ya kita kalau di awal kita komitmen kan untuk itu tadinya ada mitra ya, ada mitra dengan pihak
kedua yang pengadaan domba, tapi dalam perjalanan kita ternyata bisa juga jual sendiri gitu. Jadi kita pasarkan sendiri, terus dalam jangka waktu dekat mungkin kita akan dipasarkan ke Cirebon. Ya, salah satunya seperti rumah akikah, dan untuk yang rencana mungkin 3 bulan ke depan itu ada pesanan untuk Idul Kurban itu Pak. Ya. Masyarakat dimanapun Anda berada, mitra desa butuh domba yang sangat luar biasa, sehat, datang ke BUMDes Sangga Buana, Desa Cager, Kecamatan Dharma. Pakannya juga tersedia Pak. Ya. Oh, harga kompetitif ya? Ya, harga kompetitif. Terus untuk pakan sentratnya juga produksi sendiri Pak. Sangat luar biasa. Alhamdulillah bulan sekarang tuh hampir ada 20 ton ya kita jual keluar tuh. Berapa 1 kilonya? 1 kilonya 3.000. Kalau di yang lain itu rata-rata 4.000 itu sentrat tuh. Jual 20 ton. Ya, sekarang bulan sekarang tuh udah ada 20 ton. Ya kalau sekarang kan kalau 20 ton berarti kali 60 itu ya? 60-an. 60 ya. Ya 60 juta omset pakannya aja. Dari pakan saja udah 60 juta. Belum silase itu kan. Belum silase dan ya, lainnya. Yang lainnya mungkin. Ketahanan pangan bukan saja produksi ketahanan pangannya dari pemenuhan hewaninya, tapi juga ternyata di teman-teman Sangga Buana ini juga penyiapan terkait dengan pakan-pakan yang menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dan periode ini saja sudah dapat 60 juta dari satu omset pakan. Itu ya. Omset ya. Omset ya. Ya. Ini bagi mitra desa yang besok mau hajatan, mau lebaran, mau akikah, mau kurban, datang ke Sangga Buana, BUMDes Cager. Tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Dharma. Ya. Nah, ini persis di belakang SMP, samping masuk di samping lapang bola sebelah selatan. Di sini hamparan tanah sangat luas. Nah, ini Pak Kaur, bagaimana tanggapan desa terkait dengan pengelolaan BUMDes? Untuk pengelolaan BUMDes menurut saya cukup bagus lah, intinya mau gitu aja. Bagaimana terkait dengan harapan-harapan desa, kemudian harapan kepada anak-anak muda di desa untuk berpartisipasi publik, meningkatkan kegotong royongannya dan turut meningkatkan usaha-usaha yang ada di desa. Ya, untuk generasi muda ya marilah kita gotong royong berbarengan gitu untuk membangun BUMDes Sangga Buana ini, coba bekerja sama lah intinya dari sektor apapun demi kemajuan Sangga Buana ini gitu Pak. Kalau bisa berusaha di desa, untuk apa pergi ke kota? Ayo anak-anak muda Desa Cager, kembali ke desa, bangun desanya. Kalau bukan oleh kita sebagai orang desa, siapa lagi akan membangun desa? Indonesia tidak bercahaya, kata Bung Hatta, bukan karena cahaya cahaya lampu yang ada di Jakarta, tapi Indonesia berjaya karena adanya lilin-lilin yang ada di desa. Dari desa untuk Indonesia, membangun Indonesia. Desa kuat, Kuningan melesat, Indonesia hebat. Jawa Barat istimewa. Dari chia sẻ thật với các mọi người ở trong câu lạc bộ đó là tôi cũng đã nghỉ hưu được 12 năm nay rồi. Thế nhưng mà tôi cũng cách đây khoảng 5 năm, tức là bắt đầu chuẩn bị vào Covid ấy, thì tôi lại đi làm thêm. Làm thêm cái công việc là bán bánh cuốn, gọi là ăn ở tại nhà. Thế thì công việc cũng mang cho tôi rất là nhiều niềm vui, bởi vì với những người mà nghỉ hưu như tôi là chắc chắn là người ta cũng an phận rồi, người ta cũng dùng những cái đồng tiền lương hưu để mà cuộc sống thôi, nhưng mà cái hoàn cảnh của tôi thì nó cũng hơi đặc biệt một chút. Một mình tôi hiện tại là phải chăm lo cho ba cháu nội, bởi vì các cháu thì cũng gần như là mồ côi hết, cả cha lẫn mẹ. Do cái dịch Covid đó, rồi ba mẹ của các cháu là đã qua đời. Thế thì một mình tôi, nói thật ra thì với cái đồng lương hưu như vậy á, thì mình cũng cứ nghĩ là mình phải đi làm thêm để có thêm thu nhập, để lo cho các cháu. Nhưng mà khi mà tôi biết đến môi trường câu lạc bộ là nói là bạn phải biết từ bỏ những cái công việc mà chiếm quá nhiều thời gian của bạn nhưng lại không mang lại cho bạn cái thu nhập
Bởi vì thường cái công việc bán buôn đó thì cũng chỉ 3-4 triệu, 5 triệu một tháng thôi. Đối với những cái người mà có cái nhiệt kết tài chính là gì thấp đó thì rõ ràng đấy cũng là một cái cơ hội công việc làm tốt rồi. Thế nhưng mà tôi quyết định rằng là gì tôi sẽ nâng cấp bản thân mình lên một cái nhiệt kế tài chính khác. Tôi sẽ mang những cái lớn hơn để ra biển để hứng được nhiều những cái lợi lạc theo những cái sự hướng dẫn của doanh nhân Trịnh Phương. Thế rồi là tôi sẽ dành toàn bộ những cái thời gian hiện tại để học và tôi sẽ quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng là à, khi mà tôi biết đến cái môi trường câu lạc bộ này cho tôi rất là nhiều cái việc thành công.